মহাভারতর অন্তিম পর্ব কৌরব শিবিরে পরাজয়র গ্লানি, পাণ্ডব শিবিরে বিজয়র শঙ্খধ্বনি। এ বিশাল কুরুক্ষেত্র পড়িয়ারে একাকী চালিছি মু বঞ্চিবি সিংহদ্বারু শ্রীমন্দির 22 ପାହାଚ, ହସ୍ତିନାରୁ ବରୁଣବନ୍ତ 22 ଯୋଜନ, ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ। परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ରଥ ଚକ ମେଦିନୀ ଗ୍ରାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବିନି, ସରକାର କରିଦେବି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି ନିଆଁ। ନାଇଁ ଡିସିବି ନାଇଁ, ଏ ଟାଇଗର ମାତିଛି ମାନେ ତାର ମଣିଷ ରକ୍ତ ଦରକାର। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥନିଶୀ ବେଇମାନ ସମାଜର ତାଜା ରକ୍ତ। ଚାଲି ଯା ଡିସିବି, ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯା। ଘରର ପେଟ ଡକ୍ ପରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଞ୍ଚ ହଲାଇବୁ, ଲାଞ୍ଚ। ଏ ଟାଇଗର, ଘର ପାଇଁ କୁକୁର ବନ୍ଧା ଯାଏ ସତ, ହେଲେ ସିଂହ ନୁହେଁ ବେ। ମୁଁ ସେଇ ସିଂହ ଛୁଆ, ଯାହା ଦେହରେ ବର୍ଦ୍ଦି ଥିଲେ ତୋ ଭଳି କେତେ ଟାଇଗର କୁତା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଚାଲ ବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପଚାପ ଚାଲ। ଡିସିବି myself DCP राज। DCP राज कहा धमक को डरे नहीं, अधीर करे नहीं। पुलिस ड्रेस पिंधिबा आगरू मरिबा बंचिबा समान करी देइछि। डीसीपी जीवन को मध्य पानी छड़ाई देइछि। डीसीपी सबु पुलिस बालांक मुहरे सेई गोटिए कथा, हेले केबे बुझिछ ता मनर कथा। मनीष क्रिमिनाल हुए कहीं की टाइगर। हाँ टाइगर, गोटे निरीह जीवन को अपराध मोहर मरा गला, गोटे सरल मनरे गरल भरी दिया गला। आउ एते पई दैक्य जानिछु तमर से आईन कानून आउ अदालत। बस बंद कर कहूची। सतरे जदि तोर ए कुकर्म पाई किए दायी थाए ताहले मु ताकू छाड़ीबिनी, गोटी गोटी करी गुली करीबी। ए पर्दीर नियम। डीसीपी सुनिबे डीसीपी, ताहले कुहंतु। से दिन थाए पहली रज,